jambo ina nyonso betike kulonga mekutala la résurrection du Seigneur Mouda. Mais résurrection kele ni mutu na mekuvutuka na njila ya mafua. E mambo ya beto ya kele ve mutindu ke tata betabuka ngambu ve. Me jambo ya beto ni kuzaba bunene yina tata mekundatina beto ya ngudi ya diamu yina nyokubwabana na njila ya mafua. Nakumbuka sana yina nyonso tuka na bamfumu to bangemba yina kutekilaka kuna e tetete fodeke beto zaba yao beto kene na kati ya mvula ya 2021 e si beto vutuka na manyuma beto kulanda 1921 ya fumu kimba e 2021 beto mekuma na siècle mais na kati ya siècle ina beto mekuiza kumona événement ya nene miningisa bwala nyoso ni ya mfilu ya ngemba mesi bwala nyoso miningana na kati ya jambu ina fodeke beto kubambuka moyo mvulusi mfumu kimbako mekuzabisa beto ke na tangu ya mekutambula njila ina nyose kukanga na kukone na boloko eba mekuyufula yani ngema se kotoswa na njila ya boloko mebeto ke sana wapi mutinu na kununga yani mekuzunza ke mumekwenda meyakele na mutu ke kuisi mkwatu lendo ke kuiza na kuiza kula ina nyoso kele beno na njira ya lusambulu e mambu nyoso muke kuvona na kati ya yani me sibeto yinula mbote 2021 mambu me kuningisa bwala nyoso kele mfilu ya tata fumalo naba ina mezaba yani nina kuzonda ti betu nangele na jituka diaka ve na jambo ina nyoso mekutala ina nyoso mvutongaka mfumu kimbangu samuchi kidimu ina mfumu kimbangu zonzaka yame kusalama pena kati ya 1 siècle lukuba wane e ni kuzonda ti beto nena kuvona na kusose jaka sauveur ya beto ve to mvulusi ya bando vive parce que kidimu ina mekulakisa déjà ke mvulusi kwa tulendo malonga mambala ni yanji mutu mekuningisa inza ya mvimba na diamu ya mfilo ya yanji e yanji mekuvumuka na kunata beto ina nyoso kele manchweki ina nyoso tuka ya simu Kongo ina bagiba mekuza kuzabisa yani ekisika ina nyekele muka nzengefo na kubula maboko na bweso ina neme kutambula na kuboda kutoa na kata samuti bubu yake foteke betu saba yao jambo ina babezonza ke la résurrection yakele ni mutu ina mekuzinga na benu mekutambula lufwa mekuvutuka na kati ya inja ya bantu ya moyo peme kutatamana na kusala babisa milevu ali kusala luku babane esi mutu mekufwa yani mevutuka pema kena kutala yani vena bisame yani ina kele résurrection veni ina kele apparition luku babane mutindo ya kele mukuyu bekitalaka yani na mungali bekitalaka yani kuna na mfilu bekitalaka yani na uenze me mutu na metambula résurrection fwendu vutuka na kati ya njila ya yani na kukontinue kudiatila mutindi yangu andi kusala kila tete événement ina salama tata vali kusala ina nyoso kile ba campagne mais yani leo futuka yani kila kutatamana kaka na njili ya ba campagne ina kuzonza que c'est ça la vraie résurrection maboko sana na yani et bubu yali que beto mutukele banombi beto fona kuzaba jambo ina e beto fona kupakula bunene to manchweki e ina nyoso tata mekunatina beto pe bunene ya ngemba kati na beto mukanisa ti mingi bamekuvuna beto na jambo ina la résurrection mutindu bazozana beto ke jise kuvumbukaka me mukanisa ke na tangu jise kuvumbukaka bata la ko tele bona longa lukuba mane yamba ndiko lupumbana na bainjo Kebenu bwana yani kuna memukanisa ti yake donc luvulu lukuba mane parce que muti na mfumuka na mafu wa fodeke batala yani fodeke beno solola na yani mais si muti na mekoma kebele ditala yani ve c'est que yake kaka ina nyoto copy ya ba lukuba mane yake le mambo ya luvulu mais jamu ya beto bubu yai que yina ngeme kutala bubu yai na génération ya beto yai bafwa na kuvuna biaka ngeve tata mfumu wa longo tata mvulusi
tata Mpatu Lendo, tata Ngemba. Bakumbu nyonso ina betu na kubokila yao. Mebubu yaike betu fwana kukatula ina nyonso kele incredulité na kati na betu. Betu katula ina nyonso kuvunguta ya dutu na kati na betu. Na kwenda sosa kimi na ngeke na kusosa ngeke zoya yao ve. Memukanisa ti na bidimu ina betu mekutala. Na njila ina nyonso ya batata watua wamfumu kimbao. Betu fwana kuvane ya kulangia ngalala samti. Ngemba mvulusi mekukumila beto. Esiambe kumila beto na tangu ya beto kele molo. Ni kuzoza ti yandi kele ya kele kiambu ya beto. Luku ba mane? Ya kele kiambu ya beto. Ngefu na kubula maboko kisika nge kele. Samti tangu ya kele ya nge. Na yao beto ke kuyiba kunga mosi. Beto ke kutilamu. Kongo nyampanzu ina kele Kongo mfua. Ni Kongo ya beto yae mudukele na kipoi ya kunata luvukulu ya kimpeve ya lusambulu na kati ya inza ya mvimba ya kachopa. Parce que samu chibeto mutume kutambula ngemba na lutumu ina nyoso ya mampungu. Idiaka matondo na beno nyoso mekwiza kupesa tangu ya beno na kuyonjika na kati ya kisika ya heka skulu. Na tangu ya betu ke kulomba ina nyoso na korali ya beto na kunata beto na wakunga iya kekila beto kuluta na lusambulu ina ke kunata beto ina nyoso tuka na malongi to mateya ina tata mebu bumila beto.
usoma walinza. Ini kuna baya mwalimu ndio Amvanda. Tujila tu samila, jila tu samila, jila tu samila, twachile numuno samule. Kile bana ya Kongo kile na mtoto ya Kongo lukwa mane seke ndio tike sabula pe diburu ya Kongo lukwa mane na bado soma maduni na ina beto kile bandoni mtu mosi veke na kopo ya mundele lukwa mane mundele peke le famille na beto ve lukwa mane donc il faut que mundele kule na bwana ya lukwa mane na yao mchingo babu nataka Biblia foma futuka na Biblia baba kwenda nayo lukwa mane samuti beto na ni malufuno ve na Biblia beto kele ve na Elenga 8 le verset 24 kele ve lukwa mane Ukaya 19 le verset 1 kele ve lukwa mane la voix ba yuko ba joba machema gunusu bake ba ngene na keke livre ba ngene foya futuka na bwana ngene lukwa mane na yao mtu mosi vile na kuza kemotel le contraire na mambo ya Biblia ina meta leke kule ya Biblia si yake na pasteur ke kuna kota onge demotel ko si Biblia ke mambo ya Biblia ni kama nini na kati ya yangu ina kuzoza ke ndondi bavunaka yani depuis na kuna china veto Biblia samuti mingi ke zabaka ve bakoko ya beto valizinga na mtoto yai bazabaka Bible ve bazabaka Jésus ve bazabaka Moïse ve bazabaka pende kila Abraham ve lukwa mane na kati ya mambo ina kuzoga na ngemombi ke livre ya Bible bana kaya unapondata c'est pourtant dire que si bana taka livre ya Bible c'est pourtant dire que le religieux ya beto ve si ya voanda religieux ya beto bandomi nga bakoko zabaka yao déjà avant que même na Bible lukwa mane mais au moment que bana ta livre ya Bible et nyonso na kati na bao baba nyonso na kati ya Bible kaka mindele et mambo ya mindele metele ndomi problème na Bible ya godi lukwa mane problème ya ndomi na Bible ya godi ata ndomi mosi na Bible keleve ata chinois na Bible keleve lukwa mane mais pourquoi même que kangama na kutanga livre na kemepa ya bakoko ya Bible lukwa mane et yina ke lufuru voilà pourquoi que nge etoke ndomi to mwana ya nguza beto fana sandila na makelika beto lena sandila na kati ya lufuru ve samuti bubu yeke mingi kila kunaka mabali ya bao na bas églises ya catholique missioni l'assemblée armée du salut yake le temps perdu bage tu ataki na mosi ve atanda bikele ve lukwa mane na kuzonza ti tangu mekulunga tangu mekulunga na beto bandoni to beto bangunza na kulabisa ina kele presence ya Mungu turemo pe ya makoko ya beto na kati ya beto lukwa mane bwana mkoka sana kimwele na kati ya jambo ina kuzonza na nge mtu kena dibundu ya katolika nge mutikele dibundu ya misioni niba mipenda kufuaka maprofeti ya bandomi lukwa mane niba mipenda kufuaka maprofeti ya bandomi yavana ibara mbenze kuna na weso babingele batufuaka yani lukwa mane yavana profeti mao kuna mnalikwa ba niba mingele batufuaka yani
ya Bwana tata machua, ya Bwana mfumo kimbao, ya Bwana mama kipavita, ya Bwana mama kunga, mabiala manganga, liba mingene ba mipelo ba kufuaka ba. Luko mane. Lusa. Nila kuzoka ke, yakela mambo mosi bei na kila mipelo ndio sipekenge na bien. Lufuni ya yani. Bible là-bas maison za mutindo yani. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne tueras point. Débat pour comment faire comme prophète Bible. Donc moi si manaka mambo ya Bible. C'est pourtant dire que donc bizaka na mambo ya lusamulve. Luko mane. Donc bizaka vela kusosa kengenge vuka. Kengenge ndo mingeza aluka ve. Mais donc bizaka na mayu ya kuza laba ina kile bimvama ya ndomi. Luko mane. Ena yeye pele ya kwa tunalemeke laba. Bete ke bwila ba bipero. Bete ke bwila ba mutindo ke ba nisioni. Elle a besoin d'accueillir. Beto kele bisoba ya bingele ve. Beto kele bisoba ya bamipelo ve. Beto kele bisoba ya misioni ve. Beto kele bisoba ya l'assemblée ve. Luko mane. Ena yao mutino mpele zozaka. D'ici le 2030, mabudu nyoso na kirecheke kanga na Bwana. Luko mane. Et la kati ya diamu ina ya kele mpeve, il faudrait que beto vumina mpeve, il faudrait que beto sitisa mpeve. Et na ya mutibu ke beto ke zozaka na linga lingala tozali bana bilaka luko mane. Beto ke bana la promesse et promesse na kele nsiru ya makulu ya beto. Donc nge mutukele ndombi nge na samila avec Jésus. Nge na samila avec ina kele Moïse, ya voix de Jacob, ya voix d'Abraham, ya voix de Isaac, ya kele koko de mingene te koko ya ngeze. Luko mane. Luja. Jésus ke pandi maneni na namya ya luko mane. Luja. Oui, il faudrait que beto zonza ya. Beto ke bumba ya uve. Samuti baba kuizaka bakuza finga ba prophète betu. Bakuza diaboliser ina kele kipulu ya bandoni. Samuti na kuzola kele bondi ya ba. E beto pe mutilu kaka hichi na mama ontile ke hichi pe ke desonde. Luko mane. Lusa. Na boko somo na nyama na ni. Ena yani na kati na tangu ya. Nina kuzola ke Ndombi mosi veke na droit ya kuza défendre ina kele mambo ya Bible. Sino kengeke esclave. Luku wa mane. Kwenda pokea mabingene kuza défendre Bible ya bao. Mune ya bao awa. Luku wa mane. Sosa mungene kuza Bible yake ya pelo kuza défendre Jésus awa. Yalike kwa ngamu. Luku wa mane. Luku wa mane. Ena kati ya mambo ya. Nina kutuba ti. Tangu mekulunga. Beto vuanda liaka vena kati ya busoba. Sauti isibe tokena kuzoza ke diambo ya christianisme ni baba kukele en tête ya malheur ina kele ya bandomi. Et vous qu'est-ce que c'est pourquoi? Sauti tolo baka pamba te mano bana biso za latina. Luku amale. Beto saba pourquoi betike zozaka ya. Et si beto kena kuzonjila ya beto futuka fieti na kati na diambo ina beta lila ba paramètres ina kele clair. Et nettement na kati ya mzimu ya beto actuel. Beto oketala mutindo makoko ya beto walizinga na banzako. Et na tango mba walizinga na tango na ke le royaume Congo voandaka kupanda Éthiopie jusqu'à l'Afrique du Sud. Luku mamane. Je dis bien kupanda ina kele Éthiopie. Ya voanda mutindo ya Éthiopie kuna tina l'Afrique du Sud. L'Afrique de l'Est nous voandaka na kati ya royaume Congo. Luku mamane. Nguza. Donc il y a voix dans Moutinou que Centrafrique, il y a voix dans Moutinou que Tanzanie, Baou Nyonso Kenya, Baou Nyonso Voandaka na kati ya royaume Congo. Et la table que royaume Vanisi na kuna na côté l'Afrique de l'Ouest, Voandaka le royaume Togo. Luku amane. Et ni na royaume Togo, vous avez pour ta boire là, il y a Moutinou que pays ya Mali. Et ni kuna que na kati na bao Moutinou que royaume ya Mali ne vous a buta ina que le royaume ya Ghana. Luku amane. Luja. Eh, royaume ya Ghana kuza puta Burkina Faso. Luku amane. Luja. Et bubu ya ngome nezi manaka ba paramètre pe la repère ya yana. Mais na tangu wakoko ya beto walizinga. Baza baka fe ina kele mambo ya Bible. Mais beto tala mutindo mundele kuisa. Et mundele me kuisa en 1482. En 1482,
mundial mekuiza ina kele na l'Afrique centrale précisément dans Congo. Mais beko yindula mais l'entemble ina que mundial mekuiza en 1482 mais avant beko kuma na 1482 mais voilà kana vie. Ça veut dire que de l'an 0 à 1400, il y a voilà existence événement, mais déjà l'Afrique va exister. Mais dans sa bac à membre, il y a Bible V. Mais au moment que vous venez l'épouse en 1482, il y a maintenant laquelle vous dites que diable et yam yatete que non, mais que l'épouse a la prise à ça, il y a laquelle tout cas qui camarade dans le et bah quand vous avez des choses à faire, les camarades il y a que membre y a gay, mais peut-être que vous l'avez. Et vous venez voilà qu'à flatter la niveau, mais il y a voilà qu'à la carte de l'Afrique. Il fallait qu'il y ait une voodoo quand il y a deux soquets, la Portugal, précisément Diego Cao. Il y a même pas quand il en 1482, il y a même voodoo quand la Portugal. Et retour il y a deuxième en 1485. Et il y a même quiz à la Voadaka, na Katina Yandi, na Mamou Bekutani, il y a quelques Kamalongi, il y a Bible. À l'époque, il y a Voadaka, que le pape Clément. Il a fait ça, Kabao, il a dit au Tuka, autorisation, il y a Bounata, il a quelques que Mamou, il y a Bible. Et bien il y a une attaque à Bible, il y a mot, il y a Voadaka, militaire. C'était les policiers secrets. Nous voulons Bakuzaka, la Bible, il y a Baba Minere. Et le temps de Kuza, na Katina Baba Mila, ça va lui jouer la prêtre. Na kuzoza ke yami yake rupe kwa wala kaenda kati ya misho ya kaka luku wa male na ntango wamekuza na kati ya mbaza Kongo hiki wamekuza sala wameka toka 25 yamekuma ke mambo ya kusosa ila nyoso ke kuvanda ila nyoso ke kuanda madobi puke bandobi sakere na kati ya vision ya bao metena wala Kongo yedo vuandaka deja na ndenga bavandaka na mayela bavandaka deja na kati ya mpeve banazo ke bamingele yamekuza na kati ya banyuya bamingele yamekuza na kuza funa beto bakoko mekuyimina babana ke babana nenda vuanda kamarada bamingele ve baza baka lukugwa muchuke murakoko yedo yiminaka babani ya bavanda muchuke kikamarada na ba mingele na manima ya diabu ina kuvana na kati ya ba c'est là que Diego Cao demandait que la roi ya beto à l'époque Nzingakuvu beko na kala roi ya beto na kuzoza ke Nzingakuvu meta la boire yekele mote population yekele na kati ya busitu et le lequel organisé parce que le royaume Congo voilà le royaume le plus organisé dans le monde vous voyez beto voilà déjà na monnaie ya beto voilà déjà na ke muchuke na kimayale ya beto voilà déjà même saburu ya beto voilà déjà na système na voilà économique ya beto mungele wa kuzala sabeto kimavi mbona banokee et la temps où on est à la roi bamezoza la roi que le tinu que mettre la population que les moté ben lequel la taxi ya bivoma ben lequel la musique mais il faudrait que beto voir la ina ce que va camarade mutinu me kuiza ngepe sabe to pe ba bi ina ce que yenge ba ko la tala boire ya beto c'est là que roi ya beto pesa kaya mutinu que bando bidia c'est la veut dire que de quatre hommes noirs banda pesa ba bon que bon ben lequel la tala boire ya babingele ya na manima ben la tala sa et la tango hapo endaka na kundata ina wadaka mamuta hiya toba bakala hiya kuna la Portugal et arrivé la Portugal na Lisbonne et ni kuna malabosi mabaza na mingere mais yale kwenda changer par rapport à la façon dont mshanaka ana roi ya beto ina wadaka ya bandoni et la tango kwenda kuna bamebaka bandombi ina bamekula bao na kati ya nyoso tuka ya system ya l'école ya bao na system ya kuloboka njinga ya bao na system ya kuloboka ina kile sabuni ya bao sabuni ya bao yamekuwa mchini colonisation et la kati la colonisation mais pendant la 4 personnes et la manima le pape Clément a signé ina kile mchini mukanda na kuzona ke bandata évangile ya Bible awa na l'Afrique pour que bando mivwa na mchini ba chrétien ndimo balongokee samuti mayini ya bavuandaka na kufuna ndombe na kubaka bevwamo metele mobo wanini enda ve na kipele vuandaka na bandombe et bame data système ina kele ya colonisation et arrivé pour la bonne yilika mambo ila mchuna kunakisha bandombe ila système ya ba de retour na tangu bandombe na lepuiza na kati ya Mbanzako basalaka mchunu ke 5 ans après na manima na mfutukuru ya bao bamingele na meba na kuzoza ila kele ki portugais bandinga ya bao et banokuma na système ya bao et la tango de kotoswa na ile kuma mchunu ke système ya kubuila bandombe par force parce que la kati na bao na tango Mbanzako voilà comme tout le royaume Congo donc la capitale la capitale est le Brazzaville donc fois côté mais que la force ya royaume ni na voilà ka port ya Pinda et port ya Pinda actuellement est dans l'Angola et nyoso la kati na bamingele zimisasa la trace pour ne pas que bako bando bizaba ba repère ina voilà ka tuka ya signe ya bakoko ya bao et la tango ina ke
bamingene metala système ina bamekwenda na fonfon muchulu bekela kutala bamekwenda swat kuna muchulu kena point noir bamekwenda kuna muchulu na weso bamekwenda kuna muchulu na songa na bafonfon ya royaume bamekwenda kuchosa metela kubwila bandomi baketala ndomi na nzila bamelosa afine bamekapture yani bametala ndomi na kati ya busu bamekanga yani bamekwenda tula na bato bakila bavuandaka kaka muchulu ke na bori ya masa na ba na kati na ba et nyonso ke na ntango ngombe constate na kati ya bwala be babantu bebanda kusimana bapopulation ke na kudiminue et c'est là que diambo ina ressuscité ke ina kele muchulu conscience ya muchulu ya vita kala et na kati ya mambo ina ipuko wa lisala yao parce que na ntango balisosa kusala yao muchulu visiblement bandomi vali pour résister na kumanga ina voilaka ba système ya ba. Et voilà pourquoi que Baba Nisala na Mayunga. Et na kati na yako bametela ke na mambo ya pour que singa ya voix na mbote il faudrait mettre négocier na le roi Nzingakuvu. Et la temps que Nzingakuvu bametela ya na katikati na bana tena kile kimya ina kile mchudo ba karto ya makayama. Babela tena ba miroir. Babela tena ile kile mapima mingi. Et la temps qui m'a bapima ndio sema nataka qui m'a impressionné que roi avait tenu miroir. Na tena miroir amekana mchuko yake et yamepamuka yamezoa ke mais mungu kila sosa mchuko ke nani mtu pesa la miroir ya c'est là que va venir les autres mais si nous autres ke na kusaba mungu pesa la miroir ya il faudrait que soit baptême si nous soit baptême ya ba chrétien yemeta ambapo ina kile mambo ya bible à ce moment que ngeke voilà ina ndio kusaba ina mtu pesa la miroir ya et du coup na kati ya mambo ina ke tele donc roi voandaka ve na kati ya msambululu vali croiser na kati ya prophète ya bangunza mutilu bwela mwana vali avertir na kivoandaka population et bango sokoto soaka na kati ya mutilu et na tant que roi même di baptême ya ba chrétien le premier chrétien baptisé na kati ya Afrique centrale na kati ya royaume Congo ya kele Nzingakuvu même ba chrétien ça va faire lu kwa mane luja et na kati ya jambo na kebuna kitu na kwa na kanyeni ni za bakula. Na tangu ina Nzingakuvu metambula ina kele baptême na kati na date ya le 4 mai 1491 et le premier nombre metambula baptême ya ba chrétien le 4 mai 1491 kuna na kati ya Mbazako na tangu roi mendima baptême ina ya mekoto so ina nyoso ke na kuifula ba minene comme beno ba mipelo kimelo zabisa mo wa façon ina nyoso ke ndani mudilika ka miroir ya c'est là que va mipelo nyoso ke beto na kuzabisa ngei il faudrait que nous soyons matériels pour l'église. Il y a mon père, na kati, il y a le royaume Congo. Et moi nous sommes bon. Tu mets pour l'église, bah mais pour l'église, il y a peut-être la carte à l'Afrique, na kumbi ya Nazareth. Vous comprenez? Et le temps où on met pour l'église, kuna na kati ya Mbazako, na manima roi il faut là-bas. Tu veux l'expliquer moi. Et du coup là-bas nous sommes bon. Na diable ya Mouchida pour expliquer que faut que katula ina kele bazensigne na palais royal. C'est la vérité que le katula ina kele tout comme bitimbo. Ina kele mchuru ya lion, ya vanda ya poter, ya vanda mchuru ya nyoka. Beno katula bitimbo na kati ya palais royal. Et na tango roi me katula ya ba me remplacer ba croix, ba me remplacer ba photo de Jésus, ba me remplacer na kele mchuru tuka, ba bima ba chapelet ya kakri kakri ya buso ba ina. Luku ba bale. Et na tango me remplacer ya, c'est là que déjà que Mbazako de royaume Congo de Subuka et bakoko nenyonga bazoseti metila bametela ke yina kele na kati na ndwara ya kutwalisa yina kele Mbazako de Subuka na kuyaba yina kele nzambi ya manzenza mais tandis que déjà que ma prophète ma kozalo elisaka yani le madaka kuwa mambo yina nyoso kimuchino wa prophète walizozila yani enya bwadaka kiali ile pasi mingi ina kuzota ke na kati depuis que yina nyoso ke Mchuluke dibubi ya bando ya bindele ya mwana mchuluke catholique mission s'implanter que la kati awa na bwala ya beto to na kati ya l'Afrique c'est là que malheur ya dobi badaka lukwa mane mukera pelebeno na tamu catholique mete ekela na kati na Mbazako et kuna kuzaba veli kuna mission de kuisa mission ni voanda kave l'assemblée voanda kave ya voanda mchuluke amen celui ya voanda kave. Mais à quel moment Barabouni a mis la quota? Barabouni a mis la quota au moment que déjà que Bois il y avait que ma coloniser la français. C'est pourtant dire que la carte il faudrait que le Louenga. Et du coup, il y a mission du Badaka la Bois il y avait de Awa. Il a voulu en 1904. 1904, nous avons dit que la mission du contact à la Bois il y avait de Congo. Même le match de mission de Bazave. Nous pouvons aller. Il y a vraiment un pasteur, il y a vraiment un maman qui est Rizova. Nous pouvons aller. Et la temps où du coup, il y a mission de la Bois il y avait en 1904.
Donc c'est pour te dire que vous bandez laquelle 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, du bout de mission du Voanda fait, armée du salut Voanda fait, l'assemblée Voanda fait. Nous pouvons aller. Kaka du bout il y a catholique Voanda. Donc catholique ni tête à ma chrétien. Donc même si l'assemblée ça la inoua, bah quelqu'un n'a pas qu'elle a pas qui me qu'elle veut. Nous pouvons aller. Et le temps où il a qu'elle en 1904. Du bout de mission de Koto sur la boîte avec le Congo précisément pour la Boisa, la boîte de Fouati. Et le temps où les signes pour la bonne bini ça va. La toba koko me bini ça va pour la boîte de Fouati, ma kima, ma me la boîte de Matia. Et même pour la boîte de Matia, même ça l'église de mission en 1915. Nous pouvons aller. Donc du bout de l'église était mission. Il a battu Mungaka en 1915, la boîte de Matia. Et la carte de diable, il a que nous entendons que nous avons la du bout de Yango. C'est là que maintenant que l'armée du salut s'est révoltée. Mais donc, comme du bout, lui, là, mon Dieu, que nous avons la mission. C'est pour te dire que dès ton pays, il faudrait te créer dans quel membre. Mais membre de l'armée du salut, vous êtes en Afrique, un membre de l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie va dire que pouvoir la coloniser. L'Éthiopie va dire que membre de la colonisation va minéré. Le seul pays qui n'est pas colonisé en Afrique, c'est l'Éthiopie. Nous pouvons aller. Louisa. Bête Nyon se bandonne, il bête que le peuple bantou. Bête Kapaka en Égypte, bête Kuzaka en Éthiopie. Et bête Kapaka en Éthiopie, bête Kuzaka en Matako. Il faudrait que l'être Zaba. Et si la Nyon se met pour la luta, Bapan va lui la Bikara, Bakaka la Centrafrique, Bakaka la Likuala, Bakaka la Songa, Bakaka la Bragavi, Bakaka la Tindi. Donc, si la Nyon se met pour la luta, RDC, Bakwedaka dans l'Afrique du Sud, Bamel Futuka la Zimbabwe, et Bamel Kouza s'est planté dans laquelle tout cas la carte précisément l'Angola actuelle. Nous pouvons le et Nyon sur la carte de Diamouina. Ni pour laquelle, Éthiopie qui a commandé pour pouvoir la coloniser, il faudrait que ça dit pour que voir l'armée. Ni pour la bonne attaque en 1930. Il a voilà comme tu la carte là-bas. La bonne attaque pour l'armée du salut. Il a battu l'attaque à Bactalon. Même vous la créez l'armée un peu. Est-ce qu'un peu venir voir l'armée? Capitaine là-bas, on a les colonels de Saint-Journal. Nous colonels. Attention, donc, même vous l'armée du salut. Na kutula yina kele mufusu na kati ya bandombi kuzaba vema yu ya ba ena tawe ke bandombi kuzaba kula ke muchuru ke mungere ke na kufuna beto babana ya bandombi vani kwa na ya bundu ya babingere ve ni kuna amel sabu kuzana system ya mukamula makayamu kamula loso utala batu na bayinjo kuza bikira ngemo akima na kufuate bele lana libundi ya bao ndimo ndomoke et nyoso na kati ya mambo ina l'auteur ya mambo sur les bibles. Voilà pourquoi que ben que constaté la carte ya Bible muchinu que avant ba minere kuiza beto voilà la grande puissance du monde. Mais depuis que muchinu que Bible kuiza quand même comme les derniers, l'Afrique même comme les derniers, c'est parce que Bible qu'elle veut pèse ya beto, Bible qu'elle veut dans ancêtre beto et Bible qu'elle veut enseigner la bandobi. Donc ngendo il faudrait que ngende manga yao. Ngendo il faudrait que ngende manga ina nyoso kele mambo ya Bible. Mambo ya Jésus manga yao. Zonda que na carte nange Jésus l'a sauvé et dit vous le OK. Jésus l'a sauvé. L'assemblée Jésus qui est Kadian Pemba. Jésus. Et la carte ya diabo là, qui veut te louer, et veut te tala, motembo de la carte ya beto. Dipundu ya beto ni dipundu ya bandomi yake dipundu ya Munza. Mingi ke yufufu mais pourquoi? Et beto ke futukila na kubambula belo moyo diabo ya. Na ina leta la l'origine des races. Na l'origine des races, ni mambo ya beto fala constater. Ni ya beto fala simba. Na tangu pour tulendo salaka yinza. Pour tulendo, il a été mutuma kila bokola l'éternel, le créateur absolu. Na tangu ya salaka yinza. Ya mesala yina kele muchinu ke zulu yeto. Ya metula yina nyoso kele bima nyoso. Et mambo ke kuna ni mambo ya création. Et chaque race kele na bapende zombie ya ba. Adona Eve ke batata babingele ve. Ya ndombi ve. Ba adona Eve na babingele. Ba yenda puta ndombi ve. Premier zombie ya babingele ni Adona Eve. Yina ba kutaka muchinu ke peuple, muchinu ke l'Europe ni babingele. Et non sur la carte na babikundi ya ba le christianisme. Luku wale. Et non sur la carte na yake la race rouge. Yake le muchinu libundi ya ba l'islam. Premier homme ya ba Abraham na Aga. Et le muchinu ke Messie prophète ya ba, Messie ba ke le muchinu ke Ismaël prophète ke le muchinu Mahomet. Donc il y a que les libundi ya bazala, la race rouge. Donc bon peut que na ba kope ya ba. Dake pe na libundi ya ba. Et la race jaune,
yake mtu na kati na betu izalagi na izalagi Messi ambao mtu na kati na bao Shiva et la prophète ambao kele ni Buddha na Krishna dimu wanaoke et baba ke babudisme et baba ke tanga Bible ve ya voilà mtu ke ni samke tanga Bible ve c'est pourtant dire que la kati na bao kuna bakula que chaque race qui a des ancêtres là-bas et va nous assembler il y a quel pourquoi va peuple va pas arriver voilà pourquoi que na kati là-bas ba ke ya kutangana na kikulu ya bao ya voilà la race rouge mtu ke l'islam ya voilà la race blanche il y a quel mtu christianisme ya voilà mtu ke la race jaune il y a quel bouddhisme mtu na chinois luku wa mane maintenant ninge ndo ninge mtu zaba avec ko ke yake nani nge ndo ninge zaba ve dipuru ya ngeke nani nini wapi dipuru nge na samira. Voilà pourquoi que la carte n'a pas bouillard. Bête que Baba et Nzala Panama Makeng Rufuma. Il a dit près les hommes et la race noire. Nzala Panama Makeng Rufuma. Il va vous boutaka Nikani à Bandomi. Et le tabou bouta Nikani à Bandomi. Et Messi à Beto, Mouturke Fumokima. Et la carte n'a y'a que ma prophète Wala Kaming Mamatua. Baki Pavita, Bamabia Mananga, Bataka Nasi, Lukwamane, Baïbara Menje, Baono Sovana Kalakata le Congo et PV. Il y a vous savez la proteste et à Bandomi. Et la carte n'a pas été du bout, il y avait du bout de Moussa. Voilà pourquoi que catholique n'a pas pu ça qui m'a été ni vous fouettez pour la prophète et Bandomi. Pour que Bandomi dise à Diakana qui fait, Bandomi Zama Diaka Lusamou fait, Bazama Diaka la Kélézira, il y a quel pouvoir être réveillé. Et il va vous la Basaraka, n'a pas foyer la prophète avec nous. Et pour bien la carte n'a pas quelqu'un au Menunga, n'a pas pour la Gémboy, n'a pas chose à la guerre, qu'il est le Menunga, il a que la coco et Beto, il a que le peuple et ici Congo, mais que l'ama, dans ce que vous savez la Diaka Zambia Bible, fait nous le noter. Si Beto Baka il a quel est l'exemple d'avoir les Beto, précisément avant Beto Kélé, l'emploi. Mais il y a des choses à la carte de Beto. Bon, les Beto, nous sommes une chose qui a fait colonisation. Bah, il y a des gens qui ont appelé ça avec la colonisation. Nous fous. Bah, appelé ça avec la colonisation. Beto, moi, je m'en donne Sosaya. Nous, comment aller? Beto, moi, je m'en donne Beto Sosaka. Il a quelle indépendance? Que mtu kileto kuza indépendance colonisation ya bamingere ina banda taka bakoko mandaka ina nyosho colonisation sota indépendance. Et voilà pourquoi que bakoko lutter que la cause de indépendance afin que ina nyosho que nomi kuruka nomi katuka na kati ya colonisation yani koto sur na kati ya kembo ya kutambula liberté na kati ya voile yani luko mane et beto nyosho betelama beto ali manzi pour l'école beto vanda prévu que yibaya Poubama déjà, dans l'école de Fali Imaya, et il y a que se repérer la carte d'Anzibouina. Et dans le diable, il y a que Betonio sur du boko à droite, on a déjà des boko à droite. Pilian, ça la Pilian. N'a pas des boko à droite. Betonio sur le pays Manzibouina. Vous le comprenez? Notre beau pays, le Congo, chantant de la congolaise, victime de la colonisation. André Guéna Majoua avenue pour Tambongo. Beto kena école Machua. Beto kena école Mabiala Manganga. Mais fonge yufula ba professeur pourquoi ba pesa ba kumbuina na ba école ina et ba baki na vuanda ba nani. Luko nane. Luza. École qui pavita kela ona poto poto. Beno yufula ba directeur de l'école qui pavita vuanda nani. On les appelle ça belle histoire. Oh la révolution française. Oh ben la guerre mondiale. Baza ba mambo ya lufulu. Pourquoi pas expliquer beno? Kumbu école ina. Muji na vuanda nani. Ba baki na vuanda ba nani. Luko nane. Beto kela na fukila sama na kembe ba biba. Kelama beto yima ya moto botale. Dawa ni boko na suru. Naona ni boko na suru. Na kulomba lunana ya bao. Ya vuanda kitwani. Meno hina kele. Luya usabaka. Hina kele. Mutulu ke funu ya babina. C'est pour dire que nous aussi nous sommes dans la carte de la diable. Dimitila Homoke, Mutuke Ritu Kena Mukuisa, Dimitila la carte de la Baïla Nyoso, Taraka Passi la carte, Yaki Puata, Ina Kenya ya Bwana Betu. Notre beau pays, le Congo, chante.
Piga maboko maboko. Maboko 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 maboko. Beto mekubwana. Yidula na nzimbu na ngeko talekon. Ngeza bakutanga. Ngemeza ba yiki nzimbu na kina mzonza. Que victime de la colonisation. Victime. Bakufuaka samu na colonisation. Bamingene kufuaka bao. Bamingene betalisa bakoko ebeto pasi. Bametorture na kile mabyala malala. Bametorture na kile kipavita. Bametorture mama ngunga. Kata machua. Bametala pasi. Enge kubuya ngeke na kwenda samela libudu baibati na fuwa bakoko yange. Yindu na tena memoire ngeke na salai. Luku na mane. Yindu na tete. Ngeke mukira samela Jésus. Yindu na tete. Machua bamipero mefu yana. Ngeke mukira samela libudu ya mupero. Yindu na tete. Luku na mane. Yake pasi. Na kati na jambo ina beto nyoso kesa bakutimitila na kati na nzibu ya Kongo 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 bana mumuika Kongo 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 bana mumanyonye chapitre Lulengo betoke bakaila kele paragraphe 5 luku mamale et nakati ya jambo ina samu tibeto comprendre bote mote na tango pour tous les deux salaka yuza betoke bakaila kele paragraphe 2 et na mani batoke tanga 5 bamezo mutinga. Le premier jour il créa le ciel et la terre, il mit la lumière dans la lune pour éclairer le monde qui était encore obscur. Il fit les eaux pour soutenir son amour. Le deuxième jour de la création, pour tous les deux créa les êtres invisibles. Le troisième jour revenait aux bêtes, aux animaux et la forêt avec toute sa composante. Le vent était aussi créé ce jour-là pour être témoin de la création tout entière. Le quatrième jour, pour tous les deux, créa le soleil et les étoiles, car il projetait d'introduire dans l'homme la lumière et le feu pour que l'homme reconnaisse sa grandeur et lui glorifie. Et alors, on va sortir avec le matin pour tous les deux, ça va Kayuza. La maison que les chrétiens que le monde a été créé pendant 7 jours. Mais la carte y a le monde va être en 4 jours. Et na yamu kilumbu ya tete pour tous les deux na sala zuri yeto pe ya netula ina kele mutsamila na kati ya ngonda e kilumbu ya zole ya netula sala ina kele maza samu na kutunga ina nyoso kele tuka luzolo ya yangu e na kati na kilumbu yango ya mesala bazet invisible ina kele bazentité ba misieti to ina belke bokra ba mami wata ya meyika ina nyoso bazet invisible. Le troisième jour ya mesala ina kele bikulu yamesala matiti bayiti pe ina kele tuka bantinda e na kati na 4e jour yame kuyirika ina kele muchulu ke tangu e na madima ina kuyirika ina kele mutu bibona baloke e yame kula na kati na mutu lunene ya tia pe ya mutsamina samuke na mukemboso wa puntu ledo bamezo avec ni kemboso ina kele Jésus to Abraham. Attention pour la mosi e ya mwana ka samu na mfumu ya sasa ya puntu ledo samti ndomi kubakula et création qui a fait il a mis Kabila du cas la race noire. Voilà pourquoi Québec fera la n'a pas race non c'est pour tous les mots
mutu ya tete yani idikaka yakele ni bandombi bandombi kele ni créature ya tete e ya zole na kati na yakele muchinu keli ba chinois et muchinu keli yina kele la race jaune et ya tatu kele la race rouge et ya manchu kele la race blanche ba mindele c'est des bébés spirituels luku amane Lusa et na kati jours ni na peke na musala muchinu kele calendrier bandombi na calendrier bandombi yake kaka semaine ke kaka na 4 jours il avait toqué les lampes piquants koi bukonzo mbaya voilà pourquoi que pas toqué les nakati na confusion na kusosa ina nyosho ke kusaba kulanda ina kele mambo ya babindele voilà pourquoi que bakena kotoswa na kupelisa ina kele mwela ya ba et kuku ya betre kwa zaba mutulu pungele salaka yiza mais hiki kulutaka kuna na kati na bakuli ya betre na kama walisika na kati na nipiti betre landa mambo ya paragraphe 5 des choses rabbin. Dans le royaume des aïeux, connaissez bien cette loi spirituelle qui obéissait fidèlement à la dite loi. À cause de la fidélité de cette loi, la grâce de Amako était en eux et une grande considération pour tous les deux les animait à travers sa religion. Ils ne pouvaient vivre la journée sans glorifier pour tous les deux qui est leur source intarissable. Comme il est de son pouvoir autour d'un feu, le soir, pour tous les deux, fit un songe au roi Toutankhamon. Un songe qui lui montrait ce qui suit. Un taureau et un porc faisaient route. Arrivé au bord de la rivière, le taureau dit au porc, comme nous ne connaissons pas que chacun de nous s'abreuve de son côté, comme il se doit, et nous continuerons la marche tout en méditant si la grande rivière a des parents. Après quelques marches, il voyait les aigles survoler la grande rivière. En les demandant, pourquoi marchent-ils ensemble au bord de la grande rivière? Le taureau répondit, parce que nous sommes de la même nature, mais chacun a ses origines. Car le Fils des hommes nous a transmis la manière à laquelle nous devrons lui utiliser. Sa mère nous dit de pouvoir marcher ensemble et que chacun de nous médite seul. Le taureau qui répondait aux aigles n'avait pu finir et le porc avait pris la parole en disant, tant mieux de comparer le Fils à la place des parents. Flatteur comme il était, il voulait séduire les taureaux. Heureusement, averti par la sagesse, le taureau lui prit en l'enfonçant dans les profondeurs de la grande rivière pour toujours. Look Babale. Boulatemao. Toutankhamon, il y a une voie ka pharaon pour l'Égypte. L'Égypte voie ka pharaon se voit bandomi. Pharaon est venu le voie ka veille. Kubana le premier pharaon jusqu'au 12e pharaon. Et la mingene kuisaka kutula mayuya na kuleta ila nyoso kele mfusu na kati ya Egypte. C'est à partir de la 3e dynastie, il y a quel pharaon sauté, il a pas quel mouchouro qui fume, qu'on a Egypte. Mais avant que Toutankhamon voilà qu'avant dernier roi, pharaon qu'on a la carte Egypte, la carte Nayan. Et le temps où il y a une valise, c'était sa mission pour la pour tous les deux. Le temps où il y a une valise, ça a mis la pour tous les deux. Le temps où il y a une valise qui est mort sur pour tous les deux. Et le peuple de Dieu se valise, c'était sa mission pour il y a aussi sa bébé. Et la carte là-bas, kilungu ina kwa mchinu ke beto na kekuni ya beto na bwala tia kema okeke ve babetu na bwala kuni babetu na ina kele tia et na kati na yao kinokola voanda kanaba et il fallait que le roi Toutankhamon pongi kuzoyana et na temela na ndosi babetu na lwengisa yana babetu na zoza na kati na yana na ndosi ya voanda kana toro betu meza ba toro ngombe ya muta ya bakala luku bale et na kati na yao ya wanaka ngombe ya bakala na mutinuke na ngulu bawali tambula nzila bosi yina na kati ya ndosi yina pharaon ke nakisa e ba uzonde ya tobo wali tambula ngulu mekuza zonza na kati ya toro na uzoke oh bebe to ngebe tika kabutu bosi ngeke kipulu ngeke na bamika mke na bamika bebe to na fona kwa na ensemble mutinuke ngombe mezo za yani mule da voanda ensemble nange mais
il faudrait que beto kabuka parce que mutu na mutu kena origine ya yanti et na kati na yao ngete kila nge ina nyoso kele l'autre côté mutu pe mukona de l'autre côté comme que beto kena kusosa maza ya kunwa beto kwenda na bori ya maza me mutu na nzila ya yanti luko mane ngulu mezo ke me pourquoi ngera kupingisa muno ndake no me ngenge kena mutulu kipulu me mama ngenge akaka mutu pe mama ke akaka luko mane beto nenda tambula nzila mosive enyoso na kati na mambo ina yazozola ketoro ninge mundomi mundelo kele ngulu luko mane belonga fona kipendo mosive depuis kuna na ngipiti farao loendaka deja na dosi yango andaka avertissement ya mpeve na farao mutinu bake kuza détruire ina kela race noire na kati ya ngipiti na kati ya ndosi bake na kutabula na kati na bao ngombe na ngulu na itamba nokuma ina nusu na po ya maza na kati na bao baba soko na tambula na po ya maza yandi yake kuma maza na marka yandi yake kuna sana na marka na kati na jabu ina ke na zuri ya maza yangu andaka mtumu kina ina baki na bokela mbemba vali kwa zunga na zuri ya maza ndio kuka ba be yufula ba me pelo yiki bengela kusala na bori ya maza awa yiki bengela kusosaka yiki ngombe mevukula na kati ya aigle me peto batikela kutambula na kati ya beto mtu na mtu saba ina kile mama yani saba peta ya donc yani pena mambo ya munu ila vitu kuza na kuza kutala ila nyoso na kati ya maza si na kati ya maza babantu ke vuanda kuna si ya mwana yake vuanda kana ba esprit yake vuanda kana pende na kati na ba ni kuna ketoro mezo za ke na kia muina mchuluke betu me kuishira awa be mchuluke mwana to ina mapanda ya maza mezo za na beto mtu na force kusalira nguluke na kufundumuka na kati ya maza mulu mukena kuwa maza mtu na kufundumuka vi yani mtu kisoma luko nane uza na manima ya mezo ya ke metele mama ina ke vuanda na kati ya maza mezo za na beto lenda vuanda ina nyoso ke kutamula njila mosi mais quand si beto lenda méditer place mosi ve la méditation que les qui peuvent ngene na vuanda na camarade ya vuanda wapi mchulu ke nation kele mais donne na sabi la place mosi ve tandis que belo ke barasi ya mswaso na luku wa manere uza na manima ya jabu ina avant que na nyoso ke mchulu ke toro manisa kuzoza ngulume bakandinga ya mezola ke mais donc il y a qu'un mot je préfère vous côtoyer na papa na que vous côtoyer na tata luku wa manere na kati na ba na manima ya jabu ina ya kuzoza mchunda ke toro mezoza ke ngezo la funa ina kele nimbe makena kuzoza toro ngulu yezo la funa nge na kuzoza ke ina nusu na kati na yao menyeke ya kuruga na mpeve kwa sita kamana kati ya nge etakila mchuma ilikila kange na manima toro mekota na mkene yame baka mampoka ne pigela na ngulu mekona dosa na kati ya maza luko mane ruza na tiamu ya kele révélation ya kele tiamu ina pour tout le monde Isaka ina kele tukana Pharaon et donc roi na kati na Egypte et pour yeme kuma ninge mambo yake na mzozo na kati ya nge pour ngeke na kati ya Busoba pour ngeke na kuvanda kuna kulala kipenzi la minyere tandis que déjà que même tutakamo yiminaka ya mezoza ke no bangulu kele bangulu batoro kele batoro to ina kele ngombe luku mane bete kele mchiruke baka ina kele yaka ngombe ni baka ina kele ya nguruve mutinu ina ke vwandilaka ina ninezo ngombe ni mutinu ina ke vwandilaka nguruve c'est pourtant dit que ngeni na sabila mabudu ya bazeza ve muzambi ina kele na contradiction na kati ya nature yange na kati ya kimpeve yange na kati ya tradition yange ngeni na sabila dibudu ina ve donc nina kutuba kena dibudu ya mpeve ya longo to ya nguza il faudrait qu'il y ait en contact na ancêtres yange il y ait en contact na biba bisindi misheti il y ait na esprit ya basa ya mongo il y ait na mutile dikande yange ya kele mbote na kutuma ila kele mutile tuka kibwara biko waloke bazo nsila beno meti bubu ya bao mosi bake zabaka fe na nyoso ke kusasumuna yao beno pe bele kena ukondwa kuzaba yao ya tete ni ya babezonza na kati na beto kaka na Bible bengelanda mchindu lufuni ya bao ndimo baloke elikula kela kati ya beto babezonza mchindu ya beto baka acte des apôtres si belo baka acte na livre ya Bible ya lufunu ina acte 4 le verset 12 babezonza mchindu ya Dieu n'a jamais donné aucun autre nom que celui de Jésus par lequel nous devons être sauvés.
bazo ke nzambi pesa nkumbu ya kaka ve na ntoto ya ke mutu lena zinga sans pourtant nkumbu ya Jésus et une voie de sauve luku mamane yina déjà betolanda tete mvunu ina kaka Luc 3 Luc 3 le verset 29 maison za mutilu ya contradiction baobosi. Connaît-il alors de cet autre homme qui portait le nom de Jésus? Luc mamane baina nyonso bakaka nkumbu ya Jésus na kati ya Bible c'était des magiciens. Baina nyonso vanaka na nkumbu ya Jésus na kati ya Bible ba wana ba malfrats. Baina nyonso vanaka na kati na nkumbu ya Jésus ba nyonso na kati na ba kwendaka na mbungulu. Et na kati na yake Luc mezo zake si yake mchindu ina me baina nyonso ke na nkumbu ya ba Jésus est-ce que ba upe ba ke na kuvukisa babantu luvulu c'est que nzambi vuna contradiction ba una ba Luc mamane. Et maintenant vous avez Genèse 6 le verset 7. Ma maison l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Kenzambi, après avoir couillé Kamutu na toto ya, yani kuza lomba levu, vous avez la nene lomba levu. Vous comprenez? Nzambi ni yani yidika sur la toto. Yani me yidika babanda. Mais nous après avoir couillé Kababanda, nous avons demandé nous levu. Vous avez la nani. Vous comprenez? Vous avez. Il y a quel mchulke, la Genèse 6 le verset 7. Et l'intérieur de nombre 23, le verset 19, dans la contradiction de Mambo Yaba, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Vous comprenez? Mais tandis que déjà que Genèse, nous avons après avoir couillé Kababa qui demandait que vous lève. Mais avant que nous avons demandé que vous lève, vous faites. Bana Sakinana. Bana Funana. Vous comprenez? Nous attention vraiment si. Et la quatrième membre, il y a monsieur Kapuna fait. Que Genèse 32, le verset 30. Genèse 32, le verset 30. Dans la livre là-bas, Jacob a vu Dieu face à face. Donc cela veut dire que Genèse 32, le verset 30, que Jacob Talaka Nzambi face à face. Et bien Jean 1, le verset 18. Jean 1, le verset 18, que personne n'a jamais vu Dieu. Le connaissez. Ouza. Bon, il doit être ngeke père de famille. Bami te bloqué na ngeba na kuna funange na bapasteri na. Ngela tala mutala sakana na ngi. Vous comprenez? Mais il faudrait que fumuka. Voilà pourquoi qu'un père vient na kunomba na kati na beto. Na kusosa kusaba ina kele msilulu ya mamu ya kanda ya bisiko. Na kati na nsila ya peve betke tala yiki machua kuzozaka na kati ya beto. Na ina betwe baka toujours na kati ya chapitre lulelo. Betwe baka ina kele paragraphe 2 jusqu'à 4. Beto kuwa machua. Parce que quand sa mère Koussou lui mettait au dos pour aller au champ, le prophète Machua tournait sa tête, laissant son dos collé avec celui de sa mère. Il le faisait parce qu'il ne désirait fixer le soleil. Loukwamane. Et bien les autres, la carte, c'est la dette que Machua, il avait fait sa colle et le col Machua. Avenue Machua. Oulana mambo ya Machua. Machua voanaka bandive. Machua voanaka rebelle. Machua voanaka ennemi ya mutu ve. Mais Machua voanaka révolutionnaire en face ya Bamindeli. Na kusosa ke nombi voit de la liberté. Betele na voit na ve. Bas esclave ya Bamindeli. Yina voanaka ni puti ya Machua. Et donc mwana ya bisiko. Et la kati na yabo nozo ke na tonu butamaka. Yani butamaka deja na kati ya bimamu. Et bimamu ya Machua ni ya. Na ntangu ile kebo mama yani vadi kula ile mungongo. Faso ba mama nyesu ke tulaka babana mungongo. Machua vadi balulaka ina kele laka ya yanti. Yani baluna yao. Yani nyoso nzutu ne simbaka ina kele nima ya mama, men laka yani ne tabaluka na kufikseka ka ina kele tama. E batu nyoso ina vadi luta. Baka yufula mama ya yani. Kusu ba kusu oh. Menge mwana nge ya. Wafaso mwana nge ole kele kutana kwa yeme balukana mungongo yeye fikseka ina kele tama. Mwana nge ke kaka ndoki. Luku mane. Et même il a voulu quand moi na mungongo vali comprendre mais wapi mambo kana kuta na mungongo. Mais tele no ke batu nyoso na boala ba constater que geste ina et ba mena ta réputation ina voilà kati na chef du village. Et paragraphe 3 choses. À 4 ans, chez son père adoptif, sans connaître les routes du village, seul restant au village. Le prophète Machua orienta les blancs qui s'étaient trompés de chemin
pour ce rôle au district. Et la Katinaya, Bamindele Voandaka na fois, Bamaniko na Tambola na Babouana, Nyonso na Pona Pula ina kele, mambo ya bao ya colonisation, ya Pona Pula ina kele babateme ya forcé na Bandoni. Arrivé na Bouana ina Nyonso ke, côté Machua, Voandaka ina Nyonso na Katinaya, na Tame Kuma ina Nyonso Mchini kuna na Pikambana, et du coup, Mundele Nekuza Yufula, Muntu Bakulu tu Nyonso Kwena Bilango. Bamekuta Machua, Bami Yufula yana. Menge awa na Katinaya, ngeke kange moshi, mais wapi nzila ina nyuso ke nataka babatu na kukwenda na kindamba yambe orote babelo baka nzila belo kwenda matwa avant de côté à l'école maison de français na babindele dibo na baloke musa avant de côté à l'école mais ça va déjà ninda ya besoin de déjà français na babindele mais il faut la est-ce que ngike kota ti abulu mukota et mais faut que nous avons dit là il y a besoin d'avoir que belle comprendre il y a que la biba nous pour mané et du coup la kati là nous sommes nous wakana na bwana nyonso ina nyonso ke machua voandaka kuna pika maleke machua c'est sorcier il y a que la kusaba ba mambo so kutoka ina nyonso ke yani longoka ya et la paragraphe 4 nous avons dit lors des jeux de la jungle sur les arbres le prophète Machua s'est déplacé comme la chauve-souris suscitant alors l'étonnement de ses amis qui lui craignaient des sorciers. Et maintenant, on a sacré là bas camarades. Et la carte n'a rien que vous savez, bah j'ai dit partout, vous voyez dans zone ici vous sautez quoi? Machua voilà comme tu nous que ngembo chauve-souris. Et la carte n'a dit oui là. N'entend rien que quand elle tient sauter de l'autre côté. Il y a même quoi de l'autre côté? Bah camarades nous ont dit ah. Yali yake ndoki parce que bakamalaki c'est mukada ngambo mukada mero meka toka bana ke mwani yake ndoki et ça vous met kwenda ina nizo tina ba mfumu ya bwana et na kati na yake réputation ya Machua mekuma partout na bwana noso et Machua mekuma na kati ya réputation ina mchini ya zoke yake ndoki parce que bwana kana bima na kati ya jambo ina mchini wake na msoza na kati na beto awa voyons ces miracles dès son enfance. Les habitants du village prirent le prophète Machua pour un grand sorcier et craignaient que leurs enfants soient ensorcelés par lui et informaient le chef du village des choses qu'il faisait le prophète Machua. Le chef du village convoqua ses parents pour leur mettre en garde d'une éventuelle expulsion du village. Et mfumu ya bwana amebokera ina kile tata na mama ya Machua mezo za bamwani abendokera kujilika bamama bose ya ngikukuru et na kati na ya si ali continuer na kujilika bamama ya betke biisa bena bwana ya betke basikawa et tata na mama amekwenda blâmer Machua mezo muketi ya muza bamama bakana kuita monche mukele ndoki et na manima ya jabu na beto la kati ya beto awa à 5 ans lors de son réveil du sommeil tôt le matin, le prophète demanda à sa mère de ne plus de ne plus préparer pour lui. Puisque sa mère avait des monsouilles, son père adoptif lui qualifiait d'un gros sorcier qui guettait sa mère dans sa nudité. Le réclamant donc chez le chef du village qui déclara qu'il voudrait lui-même voir cet enfant en action. Et le temps où il Machua à l'âge de 5 ans, il y a un fumbuka na suka mchini bakte fumbukaga. Il y a des choses à la maman, maman, à partir d'aujourd'hui, il y a une journée à Boubia, Tina Bilou, il y a une plan, Koulamina Diaka Moufé Madia, Mokoutia. Maman, il faut la maison Naiki, oh maman, il y a un monstre, il y a une période de Menga. Tata, il y a une maison qui a fait ce que maman, il y a une période de Menga. Donc, il y a une période de Menga. Où pour aller? Où ça? Amekata Machua, Unkuba. Tata elle avait la funda na fumu ya bwala na uzona ke Machua c'est un grand sorcier et tellement que ça moya Machua bwandaka chef du village maison ke toke mumu sumuta la ve mwana ina Machua mulena ndimave parce que mukana bwa mambo mingi fo mutala ya dimu ndo paragraphe 8 ses parents lui interdirent donc le repas quotidien. Le prophète Machua se rendait dans les poubelles où il fouillait pour trouver quelque chose à manger. Là même faisait ses prières. Quelquefois au milieu de la poubelle, une marmite pleine de nourriture sortait et le prophète Machua mangeait à sa faim. Il faut y akatuka. Ni baba tutalisaka ina nyuso ba profeta beto pasi. Ni baba tutalisaka ina kile mabjala manganga pasi. Ni baba tutalisaka ina kile mchunga mama munga pasi. Ni baba tutalisaka ba ibara benze pasi. Luku abale. Ngusa. Et la kati ya diabu ina mchunga kila kwa kumezo na kebon.
comme membre ya ngoni mutina ba unoso kwenda tala ba gouverneur ya ndele na uzonza ke donc machua basika na boloko fe yale ni simba fe beto na beno yake simba fe et à ce moment église catholique aussi nena vwana na kitulu fe anaina melutina pasi na katikati ya catholique yina muchunu ke ba mipero kanaka même valise ba vutuka na bwanya bao parce que ba nguza vwana fâché ya vwana en 1933. En 1933, mambo vuandaka awa na mfua na Brazzaville awa. Ndibuna wanowote mambo vuandaka awa. Banguza bezonza ke si Machua n'est pas libéré, bête lena ndima veke dibudu ya mupelo existait. À l'époque dibudu église mosikaka vuandaka awa na mfua ni église ya Linzolo. Yile meke tala église ya Linzolo ina. Ni kaka ni église mosi vuandaka à l'époque. Luku mamani. Et la cathédrale diamou que comme il y a la cathédrale là-bas, il y a la source là-bas, il y a la base là-bas. Et la date il a bando mignon sur maison za mutundu ya. Betele na kota diaka na kati ya mambo ina ve ya buzoba ya ba. Que betele kufuta ka impôt. Et la kati na yao que si ndo mifuta impôt ve, ba mezenga ndi boko. Si ndo mifuta ve impôt na mngonda kina kuiza ba mezenga ndi boko ya kaka. Si ya mifuta ve impôt na mngonda ba mezenga ndi kulu. Babaki mingi bazenga kama boko na bamipelo fallait que ndomi kwenda futa impôt et impôt inaoso na kati na yao yavwanaka bien ciblé kupanda na songa la likuala baba walifuta ina kele 7 francs luku wabane nguza et kupanda ina nuso kele mchulu ke uweso si le plateau baba walifuta ina kele 7 francs. Et la tongenge baka ina kele mchulu ke à partir le poule la boisa baba walifuta 10 francs. Et les baka ina nuso ke la de kumu ti kuilu baba walifuta 5 francs luku wabane. Et la kati ya diabu ina que chaque mois il faut me le futa ya. Et momo ina baka zombo ina kwa futa ba fonctionnaire de la France. Et ben ah ben tala pas si ba français ben salamo sam na ba français. Et ni kuna ba mozo zo kele simu fe. Na manima ya diabu ina yiki meluta. Et mutulu ke tellement bandomi voidaka marginalisé. Ba voidaka na misère, souffrance. Moyen usamira keleve. Vous avez manqué ça bas. Et naya ni kuna ba mozo ke comme ni pilina. Beto ke fini là-bas. Comme ba ke na fêter ke mutulu ke 50 ans d'anniversaire. Na ina metali la mambo ya ba ya création. Il y a des bons et l'église catholique de 1883 à 1933. Il y a des ça là, il y a 50 ans. Donc, on a baba on a fêté. Tellement que l'église catholique est en 1883 et la 4 du coup, la 4 yama bouina. Et bando maison que dès que fini là-bas dans la cinquantenaire, il y a existence là-bas. Et fait il y a Rwanda kakuna na Linzolo. Et du coup, la 4 il y a Rwanda tata Bisa, tata Mundongo. Tata Samandongo, tata Mpiaka, ni nyuso na kana mpolo na ngutu, luku wa mane! Musha! Bamezo na ke awa, il faut le manisa na ba mipelo na Biblia ini awa bagi sabiki awa. E nyuso na kati na bao, ba mipelo meti alama. Na kukabula ina kele banoso, kukabula makayabu, kukabula ina kele. Fasoka bagi funabelu, mwa gari, luku wa mane! Et la tombe kabula na kusensibiliser bandomi ono la messe que voit na kuna culte gaya beno kuiza ya kele 50 anniversaire ya catholique inzambi piliyai jise kesa la mutuni ya mizo ke oh banguza mizo betke fingir ba ata mwan mo shando ke kweli vena église na yina ke kweli kako ba mkuba luku na mane ba mipelo me voit na kuna monseigneur kwa ya ne sina point dibona bano okay. Et le père Boniface, il a baptisé que Machua na kumbi ya Grenard. André Grenard que kumbi ya Machua fait pas passer le baptême. La tonne de baptême, mais vous pouvez passer André Grenard. Car au fait, il y a que kumbi ya fait. Et na yao, parce que yiki, na kati na beto, yeba paka comme kumbi que Grenard, na ina meta na mchuru que il a voilà comme monseigneur. Maintenant André ni mupelo ina voilà kuna na tango wali baptiser Machua André Boniface na toni katukaka na Linzolo église a dit que vous êtes awa na Brazzaville ni Saint-Pierre Claver ya Bakongo ni kotani kuza renye ne mupelo ina et du coup na kati na mambo na kebab nous que surtout nge mutu baptiser Machua ninge betike buila tete luku wa mane Lusa et la diamu na tango ngome lunga bamupelo me yilika ina kele mchunuke babime ya bao ya lusambulu samti ya msala fete ya bao ya Rwanda compliqué maramosi banguza ina Rwanda na mwa mtumpangala na kuwa ina riel msalaka kinanige kwa luku mamani
va mentionner laquelle où tu nous cloches à Ngongo à ta moute de l'église. L'ouvre mani. Ah, mon Seigneur, mais ça on a mon père. Ah, n'attendez que vous n'avez pas déjà ou déjà vous savez la grotte de ma Marie. Dès 5 heures, il y a une comme 7 heures à ta moute. Bon, ben ça le diacre. Ngo suis l'ouvre mani. Ah, maman voilà kuna. Maramosike. Monseigneur, Gainard ne bokira il y a une soquette de gouverneur. Nathalie bokira gouverneur Antonetti à l'époque. Il y a une maison dans la carte là-bas. Beto avec la sambi la mebando mais même manga la kuza sambi là. Beto zava vrai wa mambo na pluta. Et la carte là-bas que Antonetti était le gouverneur à l'époque. Maison là-bas. Oh, il y a vrai hein. Bon, dans ce cas, il faudrait que Beto sensibiliser Beto finisse en militaire pour que bakwe la basi sabando na kuza sambi là. Nous savons mais comment forcer. Bando maison ya Québec que ça mis la veille. Oh non, vous bien les jours, Nzambi que ça bimangu, Bible Nzambi ya Bible maison de Jésus, faut bien le savoir. La maison là que ngere militaire quoi ça mis la Jésus à pour les bêtes que point de fait. Nous connaissez. En 1930 c'était la pagaille. Compliqué. Bangunza bando me met kasuka. Betele na sami la veille la mingele. Beto sami la bifuta Marie. Vous savez, yiki, betele sami le 20 ans de Bible, betele sami le Moïse, tandis que bako kebeto, ba nous se mettre la passi, betele futaka ba impo, ça vous kepeno bingere, beno bakaba bon, betele ndi madia ya ufe, luko mane. Et mungele taraya oka, yake défaite. Il fallait que mettions la carte là-bas, na kubasisa yina nyoso na kota lopam, kubasa babani ya bando, beno kwenda sami la. Ya voilà par force. Ba yina voilà kana esprit faible. Nyetela kaka mwa kiboba mwaye ukima keleve na mwa iti na mwa mtekolo mekwe na église lungu wa mani banguza ina ben voilà kuna basamba ndongo batata ndongo babweta ndongo metela jambo ye mais là si ma fait il faudrait que nous te la jambo ya et la kati la jambo ina yiki me se passer et il fallait que ba finisse ina voilà comme tu ke tata siasia lungu wa mani Pora ngutu luku amane tata mundongo tata bisa babe fini saba beno ko na vérifier kuna yina nani le pesa ba mayela pour que bakuza baka ina kile bando parfois za kwenda sambila deke bako tanga na kati marki ai babe ko na kuta ina voadaka tata mpiaka wali mboka na wa monseigneur mutu voadaka itoke na sosomika itoke ngunza yani bona baka mbongo na pipa corruption babe ko na mboka sana bana wa monseigneur ya wali pesa baba des explications banani voana l'origine banani mesala seke baba tu sa mi la vie dès que va ko na kuta ni kuna le père baka ngutu lukwa mane lusa baba ni sele mu pepe le père na toto na kati ya église du monde le roké babe ni ala tata biaka no banka na nyuma ina yani baka mbata gori ya distance lukwa mane ngabu mafuru na yinwa église mwana babu wangisaka ba communion babu wangisaka bima nyoso du monde le roké lusa Bandon maison que même que la boîte avec le Congo, beto que Sambi la fait na Jésus, beto que la Sambi la fait Bible. Wa façon de kanga machua, ni belo que Sambi laka. Machua meso la belo yiki, pour que le kanga yana. Tant que machua basika fait, belo peut que ça sale l'église ça va faire. Vous le voyez. Lusa. Tala muchini bakoko talaka pasi. Na ku sauvegarder na quelle dignité ngé. Ngé bubu yenge masiko na Sambi la mpendo. C'est que ngé que traite ya bakoko. C'est que quelqu'un est ennemi, il y a pas d'ancêtre. Du coup, on va le recueillir. Au moment qu'il y a une chose qui est membre qui n'a plus à avoir, kuna aussi, n'a qu'à la poêle et servi. Kuna la songa. Il y a quelqu'un la prophète Mao. Prophète Mao n'a qu'à la maison de quelqu'un. Non! Mais maintenant, il m'a fait que boire les bétos. Bétos voir les bandamba. Il y a que si m'a fait. Et du coup, n'a qu'à la diable qui est salama. Et on entend que Miniel n'est pas autorisation, il y a quoi dans la église. Kuna na weso. Il m'a dit que l'officier a Gaston Gaïa. Et Gaston Gaïa, voilà qu'un commissionnaire, il y a des brazas. Dis-vous le ok. Moussa. Et la terre, on va quoi la Kuma na Wesso. Na massa, pas que la terre a boire les Wesso. Et du coup, la Katina. Et donc, déjà, il parle de Zabaka. Et donc, le prophète Vandom, il parle de Zabaka. Bah, il dit que la cuisine a pris la funa. Il a quel tout cas. Non, pour qu'un homme il qui coule Yann. Et il parle de Salaï. Il y a un homme à la Katina Bissau. Il y a un bingou à la Katina Yann.
yame lombela ina lulendo ejenge lukwa bale ejenge kele mushetia mbakala ina kele nyeke kuna na kati ya bwana ya weso ndivyo wanaoke yame lomba lulendo ina yame sonda beto lana ndima ve bwana ya beto ya bamingele kuza sala mufusu bana ta eglise wa mbala mosi ke weso zimanaka bamingele bake na kuza la piro osito yame kuma pipa yina vuandaka 9h 11h me bwana me kuma pipa mungele moyete la weso asiki ibara mbeze la mana sur la montagne que la kalama si ba ka kuisa ndivyo wanaoke bonge place que déjà pipa nge kotia petenge ko bwa mali peli mucha ngo ndivyo wanaoke mara mosi ba mingele bezo la ke bon bete na foncer ve bete finir na to suka ke kuma ma bete continuer pour que bete kota ina kile na bwana ya weso et arrivé na kati là-bas va finir la suka rien mutu na kati là-bas pipa salaka ina nyonso ke une semaine et demie pipa na pipa mungele moyen basika na kati ya piro na kukwenda weso siki luza et du coup il va mettre maison là que bon comme que temps il y avait mettre mutu ke une semaine et demie pipa na pipa ya metanga na bisambo mara mosi journée me banadia et le temps journée me banda combien de fois là kana suru ya motard ya metunga hicho na suru ya motard yani manisa la tia ba mingele metela disof mulinga bazoka ado kubake kuna et la toba kuizaka c'était vraiment la pagaille ibara benzeme baka ina nyoso ke muchulu ke bambuta ya melo asaba bingwanda ya mepesa ba ina voaleka ba fresh matonga et maramoso mame se positionner na bord ya maza ba mingele baka na kuzana piro kaka majonga tu luko mane ibara benzeme zo na ba ke benke kota wa fe samuti na kuna ndaka ina kile nzambi ya pele eglise ya pelo bete betuke na kati ya ikikulu tozana na kati ya bokoko luko mane na boko samna ibara mbele na kati ya jambo ina eli kuna jikuna tanke profeti ba umekuwa ke kuna na weso mambo kele usalama yani pe kuna na shamba kirama mezo zake il faut mettre salendo kilokula na masa ndeke kuisira mchini wa mingere il faut ba jama ba mingere mingi fuaka kaka na masa ya pamba jubu kaka na masa ya kata pilo jubu ina vuandaka sabu na kusauver honneur ina vuandaka bandogo machua na kati ya boroko kele moke gouverneur automatique kuzwaka ina vuandaka shock yamete akesinde to bika machua awa yake vwana pagani fale baka machua ba transférer na Tchad na to ne transférer machua na Tchad ba kula na boroko ya Fort Lami et na kati ya boroko ya Fort Lami ili kuna machua salaka prison na Tchad et à l'époque ba français valait le système ba ke baka mchunuke mutu ina ke bazo sénégalais ba me kuna na boroko soit bazo na Benin ina ke na Benin ba menete na Côte d'Ivoire ina ke na Côte d'Ivoire menete na Lomé ina ke na Congo ba menete kuna mchunuke na Tchad et ina ke na Tchad ba menete na awa na Congo luku wa bale c'était une façon que bandombi zimana ina ke ba trace ya ba prophète ya ba to ya ba ancêtre ya ba et na tamba menete machua kuna na Tchad arrivé na Tchad machua na kati ya boroko machua metila yame sambila mizo ke yeye wapi mama et na kati na yao chaque jour machua ba wali shikote yani et ba baka ina kele marteau ya masse ba buna machua na makulu makaseke makulu ya machua de façon ditambia mke wana pia ba kasera na kuvalia manima et machua souffrir ba metanga ba chaîne ba metanga ina chaîne na laka chaîne na maboko chaîne na makulu ba metase makulu na mamindele ba mipero ndipo na baloke et na manima diabu ina ke machua vana affaibli na kati ya boroko tele moyen ne duré ba baka ina ke costume balu ba baka nganga ebwa ba maison là bas ina ke voilà chrétien ve bete ke kula ina boroko condamné à mort et bala musike nganga ebwa maison na ke mukeni mave belo kufa mulu muke vonya mulu chrétien nganga ebwa mette ka mettre trahir machua et bala musike costume balu maison na ke mulena ndi mave mukwenda samira nzambi ya bibi mukwenda samira nzambi ya oya Jésus yeke si mave costume balu mangaka babaka costume balu ba yokayaki ba yokanya kuyoka mvimba na mamipelo nge kutuke samira mbunda mpelo hata so pila mosi nguza costume balu ba yokayaki muchuma yokaki pavita et ya 9 fois à cause ya mambo ile leta tuka ya lipundu ya bisiko na mambo metela intérêt bandomo engendombi nge mutukele mwana costume balu mutevula costume balu nge na kuna samira nzambi ya bibi nge kezwa hiki
ngekezo yiki attention pila mosi attention pila mosi ena yoke na kati na diabu ina kosto balu babe yoka yani machuame wansangwina na kati ya boroko yametila keba metanga ina nuso keba mfwa kosto balu ena yao machuame lomba bisamu na kati ya prison ya Fort Lami kuna na Chad Mbalamosi na mpili machuame basika na kati ya boroko emekwe se retrouver na Nigeria arrivé na Nigeria na kati ya ntele mwani sababu wana fe yani mwanae souffler na bord ya maza ya la mer ena kati na ya et du coup na kati na ya matua voandaka mchulke na estoma ulcer yani valiluka mega na mkuba bali mpuna yanti ena mambo na kematua mejoza muza babwale ya efe yani baka ba renseignement babezo sa o mengeke na bwale ya Nigeria et du coup na to ba anglais to ba français mewa kematua ke na Nigeria ba français me bokina ina kele ba anglais ba gouverneur ba anglais puna na Nigeria ke ba bwina matua ba futura matua na Congo et du coup matua me lwenga na peve et matua me sabika capitale ina mwanaka ya Lagos yave baka ina kele bantina ya bwara et arrivé na ntina na bord ya maza ni kuna yake kuwazeke ba ina ke salaka ba bivyangu ba taxi moto et ni kuna yake négocier et mutu na mzake comme pilina mukenda kange na Chad côté na nyele zabo babaka et na tango ke babe futura matua na Chad à travers taxi moto matua me kuma na kati na bwana ya Chad kuna yamezo kwenda kwenda diaka na boroko fe yamekuwa na mchuru côté bwana ma communauté ya bakongolais la communauté congolaise yamekuwa tena bapanga bakongolais kuna na Chad baina bwana ka l'époque mchuru ke na bazetude pe baina kwendaka na kati na nzira ya mjetolo ya ba na tobe kwa talana na ba ya m'expliquer ba bon tala pilier ba me baka macho metula na kati ya hizo me kufuata na kati ya hizo ina baba alizinga na kati ya ba macho mela pongia tete ya mela pongia zoni baba sema yake kupesa ni batizana kupesa ni mama zatia kuswalia maputa kete mosi ya Congolais kuna voandaka na bakala enda kati ya hizo kuna kote voandaka ba Congolais kete ile kuna proposer macho na voanda makanga matua memanga Mbalamosi ke kento ina mekwenda funda matua na bamingere ke muji na kimana boroka yake na hizo apeto luku wa mane l'ennemi de l'Africain c'est l'Africain l'ennemi de l'Africain c'est l'Africain luku wa mane muji no metke na kulonga wa yake na bandombi ke na kutala colère bakena penser que non Jésus ke oncle ba bale penser Jésus ke même maman kasaya luku wa mane lusa l'ennemi de l'Africain c'est l'Africain. L'ennemi de l'Africain c'est l'Africain. Luku amale. Et la kati na yao keto ina meko na funda na mamingere. Bamu pende pa kanisa meko na kanga machua. Et mamela ta machua na boloko. Et la tamba nataka machua, c'était grave. Et la kati na diabu ya ke machua, me voilà kuna une année, 2 ans, 3 ans. Yame basika yake na pini. Yame kuna kubwa na South Africa. Baka njila ya kupangi yamekuza basikali ya nusu ke na bwana menda le nord na kama basikali ndio baka njila 45 yamekuza kuma ina nusu na mfua ndipo wanaoke na tana na kuza na mfua muja tete batu walisa bayani fe mwanaka na zaidi ya 45 machoka na susa kima yakuja muja tete talaka machua reconnect machua ni nganga edwa nganga edwa metela machua matomela vraiment leki ya muru wafa baba sangawa ngame to amezo ke munendi ndia mambo ya gefe munendi mve mfua je préfère que nge continuer mambo ya ge ngame don maganga machua Mbalamosi ngame to mbeba kanzila mekwenda funda machua na gouverneur autorité ke muti na ngene sosaka yani kelawa nyoso na kati na yao na leri na ke na to gouverneur autorité me wansangwina ya mwana affectation pour que autorité futuka Mbalamosi amesabika information na gouverneur Buisson yina bikana kawa na to gouverneur Buisson me bikana awa na to huwa information ina bame finisa ba militaire na kwenda kanga machua bame baka machua na 45 bame na tayari awa donc baka machua de 45 ti awa na Brazzaville machua bame baka à l'époque mwana na Londreville bame baka Londreville me kanga chaîne bame baka chaîne me kanga maboko ya machua Londreville wali pena machua de 45 ti Brazzaville dimu na waloke machua me lwana njutu nyoso neti muyibi machua me tila yiki umesara na intérêt ya bwana ya Beto Congo na kati na ya bapangi bandondo na sefa na teka mwana munene pourquoi na kati na diamu lake pasmi ni kuna meleke wa njimbo njira maya mabuya tamugini menga bana tarimelo